नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। इंडिया पोस्ट बा पोस्ट ऑफिस जीडीएस रो आउ गोटे नुआ अपडेट को जीडीएस दिव्य आपण स्वागत जनाऊँ। तो जीडीएस रो ट्रांसफर विषय आज किसी आलोचना करवा जोटा कि आपण पूर्वर कर आलोचना। तेबे जीडीएस रो ट्रांसफर लिस्ट रे जो माने कि सिलेक्शन होइछन समस्त को कांग्रेचुलेसन। तेबे जीडीएस रो ट्रांसफर पई जो माने कि अप्लाई करथिले तो 7 जुलाई 2026 रे आपण पई फाइनल लिस्ट आसी जाइछि एवं जीडीएस रो ट्रांसफर आपण ट्रांसफर ऑर्डर टी 14 तारीख रु 22 तारीख आपर लास्ट डेट रही। यही समय मध्य आपर ट्रांसफर आपने पारे 22 तारीख पर अर्थात 23 तारीख हो गले आपर आउ ट्रांसफर आपने पारे ना। बर्तमान भी बहुत सारा भाई भौणी अच्छा जो मान कि ट्रांसफर ऑर्डर टी जाशुणी दि जाऊना। जो मैंने कि ट्रांसफर ऑर्डर टी इन्स्पेक्टर तरफ कि एसपी तरफ ट्रांसफर ऑर्डर टी दि जाऊना और कहुचे 30 टी अकाउंट कि 50 टी अकाउंट आपको देवाई तेज जा ट्रांसफर मेमोटी ट्रांसफर ऑर्डर टी सांसन करेंगे। तेबे हाथ में आपर 2 दिन समय अच्छी आज है 21 तारीख काली है 22 तारीख। तेबे कहते जे 20 आपर 30 टी अकाउंट दिंतु कि 50 टी अकाउंट दे जातु नचेत आपर ट्रांसफर कैंसल करदे। रूल 10A लगे कि जीडीएस कंडक्ट रूल एंड एंगेजमेंट रूल जो 10A अच्छी और 10B रूल अच्छी। बहुत सारे भाई भाई मैंने जीडीएस रो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रो रूल जो 10A 10B विषय जानी ना जे 10A क्या लगे 10B क्या लगे। तो बहुत सारा इन्स्पेक्टर बहुत सारा ओवरसियर बहुत सारा एएसपी धमक देथार किसी भाई भाई मैंने कहते तो सेटा मुझे जानी ना। तो यार ऊपर वीडियो मुझे नहीं आसी जे रूल 10A कौन 10B कौन डिटेल्स जाना। तेज देखो कौन कौन डिविजन रे पिला मानू सेमती छाड़ी दौरान और कौन कौन डिविजन रे जो मन कि अकाउंट टार्गेट फिलअप हो पार ना कि जेकोसी कारण हो इंटेंशनाली कारण हो तेबे डिविजनल सब डिविजनल हेड जी आईपी अच्छा कि ओवरसियर जो मैंने कि रही तो से जो मानकर कि लिस्ट रे नाम नाम अच्छी से जो फोन कर सार आमर जो रिलीव आमको केबे करेंगे पुणी आपण मानक धर जाऊ कहार कोरापुट बालेश्वर से कोरापुट बालेश्वर आसापी प्राय गोटे दिन समय लगे कहीं ट्रेन जर्नी कि से यातायात सुविधा न था गोटे दिन समय लगे। तेज से ही परिस्थिति में जब शनिवार दिन रिलीव होता तेज सोमवार दिन को आसिक नुआ ऑफिस आराम से आसी जॉइन कर पारि था कि बहुत सारा जीडीएस भाई भाई मानक बर्तमान सुधा रिलीव करना अकाउंट टार्गेट देते 30 टी कि 50 टी अकाउंट देले आमे रिलीव करूँ। तो जदि पार्टी आपर निज नाम 5 टी कि 10 टी आरडी खोल दिंतु कहीं से हाथ में पावर अच्छी जमीक रूल ए आपर 10A 10B आपको चाहिए से अटकई पारे। कौन कौन डिविजन में आपण आराम से छाड़ी दौरान तो सेटा पर्सनाली निर्भर करे पर्सनालीटी निर्भर करे कौ इन्स्पेक्टर केमी कौन होते कौ डिविजन में केमी कौन सुपरटेडेंट थे। तो प्राय बहुत सारा डिविजन में मतलब बहुत सारा डिविजन प्राय भाई भाई मैंने मो कंटाक्ट रे अच्छा बहुत जन भाई भाई मैंने मेसेज कर प्राय सब डिविजन में किसी अकाउंट खोलिया कहुचे आप तो ये पलैजे किसी अकाउंट देके जातु वर्ष सारा आपने किसी अकाउंट खोली ना। तो से जहाँ भी हो बर्तमान आसतु जाना जे आप ट्रांसफर केमी कौन हे। देखो ट्रांसफर आपर ऑर्डर टी आपर डिविजन ऑफिस आपर आसीगला ऑर्डर टी आपर इन्स्पेक्टर पाखक आसीगला इन्स्पेक्टर पुणी एक स्पेशल मेमोटी आप पाखक पठेबे जे आपर रिलीव हेले बोली। तो जिते आपर रिलीव हेले बोली मेमोटी आपने पाइले से मेमोटी को नहीं आपण मैंने एवं जिते मेमो पाइले ये आपको चार्ज क्या हैंड ओवर करेंगे से डिटेल्स थी चार्ज हैंड ओवर आपर एबीपीएम को करेंगे कि आपर जी भी से ऑफिसर थे चार्ज हैंड ओवर कले तो चार्ज रिपोर्ट आपर 6 कॉपी आपको बनवाई पड़ो। तो आप चार्ज रिपोर्ट आप सेल्फ कॉपी आपने रखिले विथ आपर काउंटर साइन विथ डेट स्टाम्प आप लगी तो सहीटा आपने रखिले। तो सही जो चार्ज रिपोर्ट आपने रखिथे और जो मेमो ऑर्डर नहीं आपण मैंने कौटी जी ना आपर जो सिलेक्शन होती मेरिट लिस्ट रे तो सेठी आपर एठू आपर रिजाइन देवे संगे संगे आपर सेठी आपने जॉइन करने चेष्टा करेंगे। तो सेठारे जो जॉइनिंग करेंगे आपर सेठारे प्रथम आपर इन्स्पेक्टर ऑफिस को आपको जावाई पड़ो कि आपर जो सब पोस्ट ऑफिस को जावाई पड़ो डायरेक्ट आपने जाई आपने जॉइनिंग करेंगे। तो यहाँ गला जॉइनिंग प्रोसेस एवं रूल 10A 10B विषय आसतु डिटेल्स जानिनेबा। तो आपण मानकर डाउट क्लियर करने 10A कौन 10B कौन जीडीएस रो रूल एंगेजमेंट रे ए सब भूमिका कौन डिटेल्स आपण मानक बुझाई चार्ट जीपीटी सहायता नहीं। तेज देखो रूल 10A हूँ छोट दंड माने छोट छोट भूल आपण माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग रे आपण मानकर रूल 10A आपण लग जाई पारिबो। जड़े जीडीएस कर्मचारी द्वारा कौन सामान्य भूल अवहेला किंबा श्रृंखलागत त्रुटि होते विभाग रूल 10A अधीन में चार्जसीट जारी करें तेबे नोटिस जारी आपको करेंगे से
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିଡିଏସ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ରୁଲ୍ 10 ଅଧୀନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମେମୋ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଫାଇ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରିଟିନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ 10ରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟରଟି ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଟରର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇଟା କିଏ କରିବେ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଜେ କରିବେ କିମ୍ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଭରସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଏହି ନିୟମ ଅଧୀନରେ କେବଳ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନର ପେନାଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତିକି ଟିଆର୍ସିରୁ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କଟାଯାଇପାରେ, ରିକଭରି ଫର୍ମ ଟିଆର୍ସି ସ୍ଲାବ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୋକିଦେବେ, ମାନେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ୱିଥହୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଦେବେ ଟିଆର୍ସି। ତ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରୁଲ୍ 10 ବି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମେଜର ପେନାଲିଟି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ। ଯଦି ଜଣେ ଜିଡିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ, ହେରଫେର, ଫ୍ରଡ୍, କେଉଁଠି ତୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଗଲେ, କେମିତି କ'ଣ ହେରଫେର ହେଇଛି, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖୋଲିବେ, ଚିଠିପତ୍ର ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେବେ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10B ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି ରୁଲ୍ 10B ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏନେକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନେକ୍ସର 2I ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୁଟେସନ୍ ଏବଂ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ବା ପ୍ରମାଣର ତାଲିକା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥାଏ। ତାପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ 10 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟତଃ କାଗଜ କଲମରେ କାମ ଚାଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଗଜରେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ। ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର 10 ଦିନ ପରେ ଜିଡିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନର ପୁଣି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଆଇଓ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଅଫିସର ପିଓ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଲିନାରୀ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କ'ଣ ଏଥିରେ ହୁଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଆର୍ସି ସ୍ଲାବ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମାଇ ଦେବା, ରିଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏ ଲୟାର ଟିଆର୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟିଆର୍ସି ବିପିଏମ୍ ଭଳିଆ ପାଉଥିବେ ଏବିପିଏମ୍କୁ କମାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ଥିବେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବିପିଏମ୍ର ତ ଟିଆର୍ସି ଆଉ କମାଇ ପାରିବେନି, ଏବିପିଏମ୍ର ଟିଆର୍ସିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଆର୍ସିଟି ଯେମିତିକି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ବା ବିଦାୟ, କମ୍ପାଲସରି ଡିସଚାର୍ଜ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାକିରିରୁ କରିଦେବେ, ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପେନାଲିଟି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତିକି 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ କାଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ପୁରା ବି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯଦି ଗୁରୁତର କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଦେବେ, ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେବେ। তো এইটা ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।